जब पता चलने लगे कि किसी एक केस में रिहाई होने वाली है तो फिर दूसरा केस उसी तौर पे तैयार किया गया होता है। एक तरफ हमें यह देखने को मिला कि 22 अगस्त को जलसे की इजाजत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो दूसरी तरफ हमें यह भी सुनने को मिला कि बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो बगैर इजाजत के रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। ग्रैंड अलायंस में नाकामी की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या टास्क सौंपा गया है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर केसेस बहुत से बनाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन उन केसेस को लेके मंतकी अंजाम तक कितने केसेस पहुंचे हैं और जो मंतकी अंजाम तक पहुंच गए थे उनका बाद का अंजाम क्या रहा है वो हम सबको मालूम है कि किसी केस में बाइज्जत तौर पे बरी किया गया, किसी केस में जमानतें दे दी गई, किसी केस में सजाओं को मुअत्तल कर दिया गया, किसी केस में जिस्मानी रिमांड ही नहीं दिया, किसी केस में जुडिशल भी दिया गया है तो उसमें पेशियों के हवाले से बाकायदा तौर पे बातें हो रही हैं। जब कुछ ना मिला तो फिर ये मालूम पड़ा कि उनकी सहूलतकारी हो रही है। अभी मजमूई तौर पे मालूम ये पड़ा है कि 16 के करीब अफराद जो हैं वो तहवील में लिए गए हैं, जो स्वीपर भी हैं, जिसमें खातून स्टाफ भी मौजूद है अडयाला का, और कल रात उनको तहवील में लिया गया मजीद लोगों को और उनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। ये एक ऐसे वक्त के अंदर के जब साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से तफ्तीश का अमल जारी था, तो मालूम पड़ा कि जो आते जाते हैं सिर्फ वही नहीं, जो अंदर रहते हैं वो भी सहूलतकारी के लिए जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे तो उनको भी पकड़ के तहकीकात का दायरा वसी किया। प्रोसिक्यूशन इसमें किस हद तक मजबूत होगी, क्योंकि गुज़श्ता मुकदमात में प्रोसिक्यूशन ये रही है। मुझे मुकदमात के हवाले से, बहुत से मुकदमात होते हैं जो जाली होते हैं, बहुत से मुकदमात होते हैं जो असली होते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो जाली मुकदमे होते हैं उनमें सजाएं हो जाती हैं और जो असली मुकदमे होते हैं उनमें बरियत हो जाती है। बीच का जो पॉइंट होता है ना वो प्रोसिक्यूशन का होता है। प्रोसिक्यूशन साबित करती है कि ये किस हद तक जेन्युइन केस था या किस हद तक नॉन जेन्युइन केस है। प्रोसिक्यूशन सच को झूठ और झूठ को सच करने की अहलियत रखती है। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 मुकदमात रावलपिंडी के जो थे उसमें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया। जज साहब ने प्रोसिक्यूशन से पूछा, ये बताओ कि कहां पर लगा कि बुशरा बीबी की ईमा के ऊपर यह सब कुछ हुआ? तो जवाब उन्होंने ये दिया, 3 हवाले दिए उसके कि ये इन मवाकों के ऊपर बुशरा बीबी ने बयानात दिए और उनके बयानात से ये तासुर मिला कि वो इस पूरे मामले के ऊपर खुश थी, तो ये उनकी ईमा के ऊपर ये सारा काम हुआ। सवाल पूछा गया कि ये हैप्पीनेस का अंदाजा कैसे लगाया गया कि ये उसके ऊपर हैप्पी हैं? उन्होंने बयानात कोट किए जो सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर किसी के तवस्सुत से चले कि ये देखें जी ये उनकी तरफ से पैगाम था। ये बाकायदा तौर पे शवाहिद थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से। प्रोसिक्यूशन के लिए क्या मुश्किल होता है? प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ तो इतनी तगड़ी है कि प्रोसिक्यूशन किसी का भी मुकदमा किसी के सर पर डालने की अहलियत रख सकती है, तमाम तर शवाहिद तब्दील कर सकती है। तो क्या ये जानबूझ के ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं? जानबूझ के, क्योंकि अगर मुकदमा तगड़ा है तो उसमें शवाहिद भी तगड़े होने चाहिए थे। आप किसी और का लिंक स्टैब्लिश कर देते कि ये शवाहिद हैं और इनके लिंक बजाते खुद उनके साथ हैं, इस लिंक को डिनाई करके दिखाएं, लेकिन नहीं, लूप होल्स छोड़े गए। उसी लूप होल्स की बुनियाद के ऊपर वो मुकदमात से बाइज्जत बरी हुए हैं, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन का नुकसान नहीं है, रियासत के तशख्खुस का नुकसान है कि रियासत जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज कर रही है वो लोग कैसे बरी हो रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये रियासत को सोचना चाहिए। लेकिन क्या रियासत इस बारे में सोच रही है? हमारे इदारे जो हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन का है, निज़ाम इंसाफ का है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारा सेनेट है, हमारी काबीना है, क्या वो ये सोच रही है कि ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं इन मुकदमात का अंजाम जो है वो पाकिस्तान के तशख्खुस के हवाले से कैसा है? इसके ऊपर हमने तवज्जो दी नहीं दी, और देनी चाहिए थी, नहीं दी गई। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि इमरान खान के ऊपर 1500 मुकदमा है, उसकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर 1500 मुकदमा है, इमरान खान की अकेली ज़ात के ऊपर 200 मुकदमा। मुझे कोई गर्ज नहीं इससे। मुझे गर्ज ये कि जो मुकदमात हैं उनमें बरी होना क्यों है? फिर अगर तो मुकदमात थे तो फिर जेन्युइन होते,
اور اگر جینون تھے اور اس کو نان جینون کسی نے بنایا, حکومت سمجھتی ہے, میں سوال ایک دیتا ہوں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ بھائی صاحب یہ 9 مئی میں ملوث تھے, تو جب حکومت سمجھتی ہے تو حکومت اسے ثابت بھی کر سکتی. حکومت ثابت کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کیس کے اندر انہوں نے پاکستان کے ریاستی تشخص کی پامالی کی ہے, اس کیس میں اگر ضمانت مل جاتی ہے تو ناکامی کس کی؟ حکومت کیا خود وہ لوپ ہولز چھوڑ رہی تھی؟ لیکن جس ملک کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے کہ وی پی این جو چلانے کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے, جس ملک کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لو 50 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی ہے, جس ملک کے اندر ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ تو سارا پچھلی حکومتیں کر گئی ہیں, جس ملک کے اندر یہ بتایا جائے کہ آئی پی پیز کا بوجھ بھی پچھلی حکومت نے ہم پہ ڈالا ہے, وہ پچھلی سے پچھلی تک جائیں گے تو اپنی حکومت نکل آئے گی, اس لیے وہ پچھلی تک ہی محدود رہتے ہیں, اور ہمیں پچھلوں کے کیے ہوئے اگلے کارنامے جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کدھر کو جائیں گے؟ ہمارے پاس راستہ کون سا ہے؟ لیکن یہاں پر 22 اگست کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ترنول کے مقام کے اوپر, اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام پہ سپاہ صحابہ دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ پہنچیں اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کے نعرے لگا دیے. اب وہ وہاں پر موجود ہیں, بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں جو بغیر اجازت کے ہیں, جن کے پاس کوئی درخواست بھی جن لوگوں نے جمع نہیں کروائی تھی, جن کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے, وہ لوگ اگر آ کر بیٹھے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 22 اگست کا کیا جلسہ ہو پائے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لکھوا لیں 22 اگست کو حکومت جلسے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دے گی. سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں دے گی؟ تو جواب ملتا ہے کہ جب آپ کے اتحادی آپ پہ الزام تراشی کر رہے ہوں, جواب ملتا ہے کہ جب عوام آپ سے متنفر ہوں, جواب یہ ملتا ہے کہ جب 8 فروری کے الیکشن کے نتائج بھی اس طریقے سے نہ نکلے ہوں, جواب یہ ملتا ہے کہ جن رہنماؤں کے کیسز جو ہیں ان پہ سنوائی نہ ہو, آپ کے رہنماؤں کے کیسز پہ سنوائی ہو کے فیصلہ سنا دیا جائے. جواب یہ ملتا ہے کہ جہاں پر آپ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت کو برداشت کرنے کی سخت نہ رکھتے ہوں, تو ایسے وقت کے اندر حکومت کس طریقے سے اجازت دے سکتی ہے کہ ان کی ریت کی دیوار کو آ کے دھکا کوئی اور لگا جائے؟ وہ کس طریقے سے اجازت دے سکتی ہے کہ کھڈا جو کھودا گیا ہے اس میں آ کے کوئی اور دھکا دے دے انہیں؟ وہ کس طریقے سے اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنا چھوٹا موٹا اگر نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ آ کے اس نیریٹو کا قتل کر دیں؟ وہ کس طریقے سے آپ کو اجازت دے سکتی ہے؟ یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ کہ اگر اجازت ملتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو پورا کر پائے گی. وہ لوگ جو پنجاب میں صرف سڑکوں کی حدود تک نکلیں, 10-15 منٹ کے لیے نکلتے تھے, غائب ہو جاتے تھے, اب ان لوگوں نے گھنٹوں کے لیے نکلنا ہے, ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے, اپنے موقف پہ ڈٹنا ہے. اب ان لوگوں کا امتحان ہے, دیکھیے کہ کون اپنے امتحان میں پورا اترتا ہے. عوام وہ تو امتحان میں ویسے ہی فیل ہو چکی, اسے تو کسی کھاتے میں بھی نہیں رکھتے اور سپلی میں بھی پاس کرنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں دونوں پارٹیز کی جنگ کون جیتتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.